Shalom, shalom, Israel. Give honor and glory to Yahweh. Bahashim Hamasiach Yahweh Shai. Meaning brother Yakana for Israel, son of Zion. Today we contacti change about a word for Amosai. We talk today about one special sani today. Taki Amosai panya unu Israelite na ide fo ukufa tapu. And that we go look today in a Bible. Suma na the people sampanya in de fo ukufa tapu. Je begrijpt? Want boomvoeren voor unu, blakaman na de ingi, une brief dat na unu de Israëlieten. Maar no one trap volk in een grondtapositie, no panya in de fo uku van grondtapositie. Je begrijpt al? En a Bijbel etaki over asandati, voor de sma, de Israëlieten, die panya na de fo uku voor a grondtapu. Dus dat we gaan in een woord voor Amosai. De Paul 20. We beginnen Johannes 8, vers 32. En dat we beginnen en we continuen in een woord voor Amosai. Johannes 8, vers 32. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. A woord toen Alexander Gwen takiba. Tak is a sabat true and a true shall make you free. A true na fusabi suma na you. Alla dema in a Bible besap suma na deng. Maar you want to de teach in a Bible and in usap suma na you. Dat je teach kies refitak you na wa hidden. You na wa niet Israeliten. En dat de man fosi no be teach asandati. Te actie Paul suma en Paul te gi kak mina wa Israelita. Of mina wa Jew. Je begrijpt dat. Maar if de man ko actie you suma na you. Dat you like one biggie man say, you like one biggie man say, dat je kies openbaring. Je a heilige geest die dat alleen maar actie dat je tak jou een blakke man. Huh? Je edese no moet zeggen dat zeker. Want milijk familie ja met teach a woord van Mosai dat men kies heilige geest. Dat men no man dat de man ko actie mi suma na mi la motak me een blakke man. No man. No. En samen moro tof one van Bijbel. Sa van Bijbel mi lobby. Vanaf Genesis komt openbaring. Alla de man die God use in a Bijbel, de man Israëlieten. Teishi God use one niet Israëlieten. Dat want aki. De man dat hij. Dus God use de man soms man fugo bijvoorbeeld. Go save de Israëlieten. Man, of trasanta dat hij God use de man dat pedang. Asansa God promise de man dat commit de man no mit de man. Hij weet de man zeker. God tak een woord tot haar takkie toch niet draai kon baka. Je begrijpt toch? Maar dat we gaan lukken in een woord toe we begin. Lukken fa a schedule dat man schedule over alle dingen. Panya dat man panya over alle dingen. In de voor ook van grondtapu. Dat we gaan lukken nou in een woord van Mosai. Naar Deuteronomium 28 vers 64 dat we begin. We beginnen Deuteronomium 28 vers 64. Deuteronomium 28 vers 64. And the Lord shall scatter thee among all people, from the one end of the earth, even unto the other. And there thou shalt serve other gods, with neither thou nor thy father have no, even wood and stone. You see? Amanta kama upanya unu na in de fo uku fa grondtapu. Mindri ala den tra volk. Toch? En dape wogo dini tragado. Udu na nga stong. Je begrijpt toch? Dus kan we meka woord of zo duidelijk die unu in a Bijbel
voor hoe Israëlieten kan zien in de later day. Maar toch uneshi. Daarom ik Yahweh Shai. Voor me ten goede, maar denk na Petrus. Petrus bij Aksaman. Zij de mek ama etak in odonanga desma. Na man tegi Petrus tak no. Asan mek giyu, ano mek gideng. Dus ano alamang osi awortu in a Bijbel. Omdat je hawa sai tak you etak in odo. Toch? Na man tega man tak omdat a mek giyu, ano mek gideng. Je begrijpt toch? Dat bepaalde man no man shidem sandis in a Bijbel. Je begrijpt toch? Dus Amosa Yahawa meka sanju so takati de man die kan zien als je dat werkelijk jong. Una de enigste volksak panya ina voor uku van tapu. Alla soort fasi de man charunu. Je begrijpt toch? En tego wist soort kondre ego yogo mit unu dape. Ongeacht soort kleurie abi. Maar zolang aburudu fiu kumoto want unu schrijft ugo mix nanga de travolk en u kisit chinanga de travolk. Je begrijpt toch? Dus het mag niet dat we met dat zo miniet dat specifiek dat Israëlieten dan zo blak als maar omdat ugo moxie. Je begrijpt toch? Maar ik kan blakka, ik kan de wan blakka man, ik kan zet dongro moro media schrijven, maar alleen fiek moto na wet man. Ik klari, ik kan dus hij wani ik klari. Je begrijpt toch? Juna wet man broer abi, na lek Bob Marley na no Israëlieten. Ama pa wan wet man. Da ala den chisa man kisi. Nis de contact ay dina blaka man no. Ay asane go na you na alini pe ik moto. Maar mi no wan do ala af moto ina rekte sami der. Dus dat we konteni na nga wotu fa Mosai. Fugo luku. If na Moses wang. Bijvoorbeeld kan je de meisje kom dat zo. Ano dat bijvoorbeeld if na Moses wang. If na Moses wang ko dat zo. A Mosai tegi tak luku no. Mo panya ala den sani. No. A Mosai tegi Moses. To? A tegi Moses. Ala den traman di komba ka Moses. Tish a sem sani sa Moses taki. Ala den traman di komba ka Moses. Den profeti di komba ka Moses. Tish a sem sani. You want the econono, the econ tish want trasani. Uno want tish go niet eens in the book of Moses. We vrede zodanig voor tish go in the book of Moses. On the toe tish go in the book of Moses. Dan weet je dat no. You is dat you anawa Israëlieten. Dus ino mangoli san voor asani. We me te me begin altijd me begin fabede. Omdat if you no begin fabede to you no masabi fa ukaba. Je begrijpt toch? Daarom ik un pastor om een bonvoer voor confused, want uno pigia boku na begin fugo shifa ikaba. Maar if me tegi one san, des masau arka den video of me daar zo. Toch? Den pastor etegi you taki inomus lesi a Oude Testament. Maar if me tegi one san, de alla mala lezen de am alla mala lezen dan die de man of en winning en de man ko tegi tak inom lezen. Je begrijpt toch? De man alla den pastor die je wakaya so lezen de Oude Testament dat is sa de mai do. Den woord die de man fen in spreuken de Psalm dat de woord dat de mai kopot G tap tekst. Maar de dangerous one zegt de man niet teki want de man vrede ding. Je begrijpt toch? Dus dat we gaan lukken. If de tra profetie die komt bij Moses, if de man teach asem sani. Je begrijpt toch? Maar voor zo gaat dat wordt dat ete in Deuteronomium. Luku sangado tegen Moses ete. We gaan naar Deuteronomium 4 vers 27. And the Lord shall scatter you among the nation, and ye shall be left few in number among the heathen, whither the Lord shall lead you. You see?
Amantakas amantegi Moses bakataki Moses mo panya a volk disi mindri sei fu den tra nasi den tra volk. Toch? Dus kado tegi utak wo de mindri den niet Israëlieten. Je begrijpt toch? Dus if you look hoe je schrijft je PID in, bijvoorbeeld kan de idee in Brasong, idee in Venezuela, idee PIPP. De imshita dat no, alla den principe u lon tuk moto pe unu del, toch? Je moet saptak dat alla de edemam de presi sabe de abera pena wet, man bij de edemam de presi latin. Te yi luku go in de contre fu Brasong da je silek demana na ingi. De edeman de tak da pena regeren demana ingi. Demana ingi demana wet man. Demana wet man. Wins igo no de ga Argentina de edeman sai ti de contre da pe demana wet man. Je begrijpt toch? Dus, you know, silek bijvoorbeeld tak idena bijvoorbeeld ida Sranang, of ida Guyana, of ida Fransai. Na wetman, kari ko po dape en na wetman, e controle. Je begrijpt toch? You, lega volle fugado, you dem mindri trap people. You dem mindri trap people. Omdat, de man no lip unu home tak bijvoorbeeld tak to chades man is ka wanda wo lip dena wang. Wo aba wan denki wo fostau serefi. De la man panya unu. So fuka amanda te contratal ino man fostau. Uno man fostau serefi. Dus if uno man fostau serefi na ngatal. Uno man ka wan tok. Na leki de toren van Babel. Gado stada des mai kawa sa gado gado panya de tok. Dide man fostau de serefi de du. De tek de way tok. Na sem sanati sanga de Israelite. Je begrijpt wel. Maar we continu na nga woord van Mosai. We gaan luku na nga sang gado panya unu in de voor ukufa grondtapu. We gaan naar Deuteronomie 28 vers 68. Deuteronomie 28 vers 68. And the Lord shall bring thee into Egypt again with ships. By the way whereof I spake unto thee, thou shalt see it no more again, and there ye shall be sold unto your enemies, from bondman and bondwoman, and no man shall buy you. You see? Amantaki gadotaki aucharu go baka in Egypte. Egypte betekent bondage. Egypte betekent bondage, dat betekent slavernij. Amantaka maucharu go baka in slavernij na ngasipi. Toch? Amantaka fast famete ya suna fast dati aufsa. En you te doro dape you know she katibo moro want dat de laatste katibo die yogo. Toch? En de mo seri ji slavo umang nanga slaaf man. En no man no bayu. Dat want ik no man no opkrakti fuko save you pour uit het systeem dat. En toch? Na de enigste sma sango na in slavernij na nga boto. U blaka man nga ingi. Want inom denk tak de vade ingi dape de man no chale man go in slavernij ya nga boto were. De man chale man go ba. Je begrijpt? De man fos go nga boto fos unu. En die de man kon ja so die den Colombius kont mit de man ja de man tek de man lai baka en nga pot de man chako in Europa ja. Je begrijpt toch? Chale man kon in Europa ja so. Je begrijpt toch? Dus je know shilek de man no go in slavernij de man go. Je begrijpt toch? Daarom ik je nga de man in asem boto de. Faishi weta busi da pa wanga de man. Ai, wanga de man. I kan loon tu heel luku grond tapu. Na inyanga blaka ma white abusi. Ai, teishiwa wet man go tabusi to na ma go luku fa busi libitang. Want de man na abusi ga Europa, de man na mek presi de ma bi. Je begrijpt toch? Dus na you a woord to etaki. Je begrijpt toch? Ma go luku, chief even luku fa amam
fa amang bedoel tak amang payanu in de fo uku fa goron tapu. Israel yesi amang panyanu na ala den fo uku na sipi fa goron tapu. Unu na de enigste volk sago in slavernij. De travolk nogo. Je begrijpt toch? Unu na de enigste volk sa amosai panya. Toch? Na ala de fo uku. Desma disi toch? De disi. No ika in history in of en tak de man is go in slavernij. Tak wan travolk tek de man in slavernij. Teme tak i go in bondage. If you go in bondage man you egi people put in bondage. You know they in bondage. Ay egi people le pinai. Maar wan travolk kon teki moto fu wan het trasi tak wan trasi. Sa script in a Bible en na jubla kamana nga ingi. Maar desma disi never ever in history anomit denk. En if you go tegi de yanga do kis trobi. Bumbu trobi yanga do kisi. Birip sa met egi. Dus dat na a model sama panya unuwere na inde fo uku. Dus if je siribi opo ay da wiki da isha true. Dat na moro balanga da sanji you know in the last day disi. The last day is if je siribi yo nya ay met egi me kisabi. Leviticus 26 vers 33. And I will scatter you among the heathen, and I will draw out a sword after you, and your land shall be desolate, and your city wasted. You see? Ama etaka semsani, a semsani ama itake gwenomo, ama itaka semsani no mo gwenomo. Ama taki mo poti, so meli sama i wasko unu, ama wasko den bigisma funu. Dat want taki im tusaman taki. If you know tusaman taki, yo gwe. En kwaman bij tegi de man dape. Ama i tegi de man tak na le baka piki fi. Je begrijpt dan. Je verstaan? Dus ama poti mindri de heidens ma. Toch? En ama seni wa ouro kai baka. Lek pa de man kier de inja nga ouro kier blaka ma kapu disi dato me so sani juka nga de so sani de man. Je begrijpt dan. Daar man taki da a kondrefi. Toch? Dus a kondrefi dus met andere woorden, bij de Amerikanen Israël noemen, toch? Hou de een puinhoop. Je begrijpt dat? En de fotografie op pori, de fotografie no, de fotografie te lukken dat inoman begrijpt ding. Omdat in Jeruzalem noemen, toch? In Jeruzalem, pedamai tak naar Jeruzalem. Dape ano a akka Jerusalem ere. Oude Jerusalem siripi de ma pot o men dape pot waktu dape inuma sago dape. Ala den foto pe David bere tok. Ala den presi dape tron sabana tega Israël. Ala den presi de grootste deel voelsani tron sabana. Ai. Omdat er woord voor amosai no mag leed op de man. De wetman die zie dape. Na 1948 de mango dape. De man Engeland tanga de man Amerika pot de man dape. Fudi de man taki Hitler kier 60 miljoen den. Isa man kier 60 miljoen sma in onfu in anodolo niet eens 10 jaar. Woyo. Dus Israël wikiere. Wogo luku efna Leviticus. Efna Leviticus dape a stop. Want yusa et tish nono de ina kerki. In e tish de sandisi. Maar ala de man die amosai sen ko Yahawa. Tish ala de sandisi. De tish ala de sam Moses tish. Fu desma sabi dat eina yuna wa Israelite. Maar if you e konti de da in e tish desma. Fadarom ek omen funu kerki man tak wel lei. We tak ja, sinds die Yahawa Shai kom, zou ze plek Jezus dat Israëlieten hebben stamoro. No one no man so mi pasan dat skrifi in a Bible. Omdat you no one make God of people bestamoro. So wicked, so ready de. So tough dude, uno one make a people di gado kisegi, uno one make a bestamoro. We trama event dat ja, de Jew no be bribi Jezus, me bedoel Yahawa Shai
De juno be bribi Yahweh sai. En de ju kira man. En de juno be arka man. Ma ala den 12 disciples samen be abi. Ala de man be de ju. Lazarus be de wan ju. Ama mange pa be de wan ju. Dus er is mij tak sani. Fa amandu tak na nga fefi du susma. Na des mas abe briba man. Dus te we lees a Bible voor onderste boven. We tak sang unu verstaan schrefi. Unu verstaan schreef negi uroko. Je begrijpt toch? Dus mino man begrijp unu situatie. Maar te je lei. Fi kontaka tru. Je shile ki ofadon de na kerki. Ai. Maar met tegi desma. Taki u opo ai. Da u wiki. Da u shatru. Da we gonna 1 Kings 14 vers 15. Goluku sa woord u tak dape. 1 Kings 14 vers 15. From the Lord shall smite Israel as a reed is shaken in the water, and he shall root up Israel out of this good land which he gives to their father, and shall scatter them beyond the river, because they have made their groves provoking the Lord to anger. You see? Amosai etaka sem sanigol langa. Amantaki au naki Israel to. Isabi de sotu baskita san sawe mekito. De inge mek den baskita san ito. De mek den baskita san nga sotu printa so san to. To. Nou kom te kwa voorbeeld amatapi. Te pota sabagoi na amatapi to. De yo chara sandat ila te besma iguali bala de second to. De seka amatapi stof de kawasen to. Na sandat amatak post ama seki Israel. Ibo begrijpt toch? Lekte wan matapi seki toch? Eseki in watra. De man ap een soort ne karen tu efna warimbo dat je seken dan na posiso. Je begrijpt toch? Dan man taki dan mau rutu Israël toch? Amau rutu Israël pour in akonde dan mau panya Israël na in de kriki toch? En nu de pinspe tan nu de. We soort pay tang you know de you de masa scatter going de kondre. To? You ala dem bus kondres man apena se libade tanga se kriki. To? To? Da mantaki omdat you igo isabi omdat you go meki egi fa katiki. Isap te de ma mek den fa katiki to? Dat de mij de udubel to de mij zijn het toch? Groves. Dus agrofes betekent dat je mek wan fa katiki ja imeki egi belt maar imeki fu udu. Dus dat umeki om de sanati meki amos hai ko atibron tap unu da mas panya unu na la de fo oku. Dus ala de wicked sansa udu to meki shi amos hai Yahweh panya unu na ina ala den fo korna fa fu agron tapu. Je begrijpt toch? Dus Israël, wiki barada. Amai tantaka sem sani de pastor ala de man disi samen lees ji jaso. Na de man sa kom sam tish asan sa Moses be tish. Je begrijpt toch? De man se kon de mij kon tish traso sani. Je begrijpt toch? Wake up Israël, wake up una temoro jaso. Teno de jaso moro fu kan go legalize of je go sukutak isam no mo min fenwa o men million. Teno de moro fasanating. A her million dat o de jaso da ino de jaso moro. Je begrijpt toch? Dus wikik moeten uit Asribi Saudi. Maar we gaan naar Nehemiah 1 vers 8. Goluk ef Nehemiah takwan trasani. Ef Nehemiah schreef konanga egi denki. Ef Nehemiah tiswan san sa amosai Yahweh tegen Moses. Nehemiah 8 vers 8. Remember, I beseech thee,
the word that thou commandest thy servant Moses, saying, if ye transgress, I will scatter you abroad among the nation. Ici sa woord daki. Nema tegi de mantaki me ataki me begi. To a woord die I commanderi. To Moses. To taki if uboroko a wet fi yo panya ununa ini ala den nasi en a vind de plaats toch. Na vind de plaats. Dus Nehemia schreef tisch sang a Most High tisch Moses na Mount Sinai. Je begrijpt toch? Maar you say kono, de man say jumpo kono, nie tak about the sandisi, want de man contact about de egi openbaring. Fa you pa kan strafu you, toch? Potita strafu. Da ipa kontegi bakataki no spa san say bedu ane termoro. Maar ipa gi strafu ba ipa ele say ne ko bung. Amosa Yahweh no oponish you Israel. Da mau kon baka amosen baka koutaki omen profeet ko warsko you. Da mosen no last one kon da tega last one tak kuno no spanga de go tegi des pana tanati de san neter moro. Amosa ne confused. You are confused. You are de say ne rokobun. Omdat ieder man verstaat Bijbel. Je leest ze ondersteboven. Je weet het. Dus de man ik kon een soort model voor Koryu, voor Potigo in een soort sribi, fi no ka wiki fi kan shatru. Je begrijpt dat. Maar a woord toen na una den Israëlieten sang panya na heer grondtapu. Je begrijpt dat. Dat we jompo gona kogoluku Ethiop takwan trasan. Met een stap voor stap ere. Omdat na fukameki duidelijk dat na you na de Israëlieten van Bijbel. You blakaman na ingi. To. We gona Job 4 vers 11. Job 4 vers 11. The old lion perisheth from lack of prey, and the stout lion whelps all scattered abroad. You see? Amantaki, de oude leeuw, toch? De oude leeuw, die dat tot dede voor angry, toch? En den tranga leeuw, de piking, die dat tot panya, toch? Die dat tot panya na heer grondtapu. En na unu ama ebodul wan na unu na de Lion of Judah. Je begrijpt toch? En boem voor unu de gawan voor dede voor angry. En mi kan tegi wan sani. Den boto di kong. No wan ouro man ouro vrouw no bij deze. So jong. So jong brada. En daarom mek die de man shidens man to de man voor krak den talk. Want de man shi spambobi spambele spandisi. De man voor krak den sma. Iden kaka oma nga opa de man takong. Pere man stak oma nga opa no woma samoro. En so lion de man takong. Je begrijpt toch? Dus Job schreef je dat no. De man Spanja ala de chief Israël. Dus if you no man sha woord toe. You know she nooit moro. If you no man sha true. You know she nooit moro. Je begrijpt toch? You know she nooit moro. If you denk dat bijvoorbeeld dat je loop systeem die in membre lot vrouw. Loba be lop Sogan en Gomorra. Abe lop ding en boamek abe loba systeem. Je begrijpt toch? Denk dat no mi wan save des ma disi. Dat ik gwen draai luku bakay luku tak sang na sari ati samsangeng. If you dat denk dat je kon dat je teken op je wet maar je teken op je disi omdat je naar de Israëlieten tamo sa yo kong let jayo tanga de yo de janga den mi tegi me ki sabi membre lot vrouw me tegi etwalisi membre lot vrouw tak na lo babel op dem atakuru libi fu dem fu Sodom en Gomorra mek ti de samsangeng
Abraham no be begi giden no. Abraham sila begi giden to. Amo usai arki. If you didn't that you ko begi giden tra follow tak you ko begi giden gado mus Yahawa sai am ko am safe am san de tra follow kaja yotang. Oh. Identa ka denki sayu abi na denki dat Yahawa abi. Oh. Impurai ede. Wogolukwan ching. Wogolukwan video even. Wogolukwan video even. Tak na ala sei fa gron tapu. Uno de na wan sei no mo. Amo sa panyaw na ala sei. Ay, en wina de Israelite fa Bible. Itrayen kofi no, itrayen go, itrayen kong. Ay brother sa. Dis nou de kondre Afrika. Pe den brother fula pe ook tu wiki ba. Sabitong. Si tak dat amo sai na panyaw na ala sei. Begrijp toch? De remand is wiki kongba in a trufu zit dat no. Wie aan Afrikaan. Je begrijpt toch? Wie aan Afrika, wie naar de Israël elite van Bijbel. Dat if you de gassen in Zuid-Amerika of in Noord-Amerika, Midden-Amerika of pe, ik ga die schrijf Afrikaan. Dat de man die dit dape, wiki kongba in a trufu sta no. Wie aan Afrika jong. Wie naar de Israëlite van Bijbel, nou wie naar de Jew. Je begrijpt toch? Dus op je ei de shaar truere. Is nou aan toe trap in Afrika sa de mawiki ko ook toe, hè? Adis jabara nga sa. Dis na in Abuja in Nigeria srefi. In Afrika. De mawiki bako sitak no. Unu ano Afrikaan. Wina de Israelite van Bijbel. Ay. Wina de Jew. It's the sound of Judaism. A sound of the people casting off 2 centuries of colonialism, returning to what they say are their native roots. I know from birth I'm a Jew. Only I know that my forefather missed the way. I grew up alongside every other Igbo youth. We kept on hearing that Igbo people came from Israel. There was a story my mom told me at the age of 6 years. I never forget it. She said, Igbos are Jews. And it's a story of one man, Shemuel, who went searching for what that meant and found answers on the internet, prompting a journey that led him to a community of thousands of Jews. Ay Israel. Na yuna enigste people sa panya na in de fo oku fa grontapu. Asandis no sanga no one tra follow. No one ikan kar kong an of sanga den. I begrijpt toch. Boy, ik denk jij loof je go tegen was niet stak abede slaaf. Boy kan naman kiri. Ai. Kan naman kiri man go tegen je wet mas aan dat hij man voor ouders bij de inslavernij. Kan je jangen dan maar fassie. Oh. Je no sabi no. Hoe komt een jongen woord van Mosaiere? Esther 3 vers 8. And Haman said unto the king of Pharaoh, there is a certain people scattered about and dispersed
among the people in all the province of thy kingdom, and their laws are different from all the people, neither keep they the king's laws. Therefore it is not for the king prophet to suffer them. You see? Ishamandaki ataki akon taki wan zeker volk toch de mindri a people in alle den provincie voor a koninkrijk vie. Toch? En a wetvoeden de verschillend naar a diviu. Je begrijpt toch? Maar ik denk koning. De wetvoeding de verschillend naar a wetvoeding. Toch? En dan moet ik de manier hori. De manier hora wetvoeding. Dan moet ik da anosa bunso fi liba volk dis nanga rostu. Je begrijpt toch? Want samsa. Met andere woorden, a volk dat maar dat ne respectie, dat mij hoor. Dat mij hoor want trawet, dat maar ne hoor a wet voor kondre voor a koning. Dus te unu disi bigi hoor a wet voor a Mosai, Jehovah. Alla den tra volk lukutak hè. Maar de man se libi trafation, de man se apon he trawet en na semsan disi sagba. Je begrijpt toch? Dus if one man bijvoorbeeld Igo jitori na ngoma ufara Bible la man te tak ya de wet fa Bible ne ter moro. Ika opogwe era mi man. Ika opogwe. Je begrijpt toch? Daarom ik demanda nga den verkrak praktijk voeden toch. Ika opogwe. Omek amano tegi bumbusani. A wet fu gado deja so ete. Mogi wan tori. Gado mek wan wet tok. Gado mek wan akroderi. Nanga de chief Israel. Tok? Da macha dengo in a wilderness. Da gado tegi. Mi denk na de Jeremia 30 vers 30 so sani. Tok? Da man tega man tegi ma mi omek wan tra akroderi mo meki nanga de chief Israel. Maar no lek sambe mek nanga de voorouders den. Toch? Da a akroderi dat no meke tere. We libi in a onder awa ete. Om da sang. Te a akroderi dat o meki amau charu go baka. Da amau de face to face nanga unu in a wilderness. Da amau meka akroderi dat baka nanga unu. Je begrijpt toch? Dus te mai tegi tak dati a wet ne ter moro. Mek de man tegi tak sana de new wet sa amau sa meki nanga unu. Want mi no denki taki yo go in New Jerusalem da yo go nya agudape. Ane uroko mi man. Ane uroko. Of yo go dape da yo go verkrak timeisje fu 2 jaar nga 3 jaar. Ane uroko. Of yo go dape da yo tro homo of grit meite lon dape nga sansa sat ne uroko. Da fa aman kan tegi tak awet ne ter moro. Maar mai tegi ook tutaki inom sondu. Dat nou een comedy. Want sondu betekent broko gado wet. Maar if je tegen me taki, im stop de sondu ere. Dat betekent taki. Je tegen me in een model tak mim hora wet. Je begrijpt toch? Fa ik kan de in een kondre. Dan arregeren poto weg dat je hoor wel, maar die famosa in een hori. Want if one school to snap, say one stop like in hoor, heb je dit ook. Je kies een boete toch. Nou, een wet vak onder toch, maar dat wel je hoor. Europa ja de man taki no mak plaza se straat. Je hoor toch. Maar gado taki, je no mak fufuru. Dat je kote hem taka wet dat neter moro. Zij de me kine tak die vader geren neter moro. U kies des ma kori no mo. Maar ko kontoni na nga woord ufa mo sai. Wok moeten dat we ook naar Psalms 44 vers. Psalms 44 vers 11. Thou hast given us like sheep appointed from meat, and hast scattered us among the heathen. You see, Baka? Brother,
A Mosai etang herhaal asanji unu. Taki wo panya mindri den tra volk. En amantak ijule ki skapule kwa meti funyang. Dat want tak deman kiru tok. En upanya na alla mindri de heidensma. De heiden. Toch? Dus je moest maar opoi ai. Dat is shi tak ei. If a woord to this etak so men presta dat wo panya mindri den trasma. Da im snapu nono de epidena foto nono da snapu lukulonto of page don da snapu lukulonto of page snapu da snapu lukulonto is refi da luku ibrada da luku sa da luku den trasma. Tak ide mindri masanenge. En temitak dat ide mindri masanenge. Alla den kondre die de in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Midden-Amerika. Alla den presida peude. Alla den presida tigde. Igo na Australië, idape ugo ide na Afrika, udape. Alla sei ude. Upanya. Na alla sei. Va heer grondta politie. Israël. Wiki kumoto uit het systeem die de. Wiki moto uit het systeem die you de. You get fuck up met eigen straight me kisabi. No me kisma konkori moro go do you eigen onderzoek fi kon sabi suma na you. Na unu na den skapu di de in a Bible. Taman taki skapu da ye denki ta dat na skapu di abin we no na you na de skapu sama itaki. Na we continue na nga woord van Mosai. We gonna Isaiah 11 vers 11 go met 12. Isaiah 11 vers 11 go met 12. And it shall come to pass in that day that the Lord shall set his hand against the second time to recover the remnant of his people which shall be left from Assyria, and from Egypt, and from Patros, and from Cush, and from Elam, and from Shinar, and from Hamad, and from the islands of the sea. And he shall set up an ensign from the nation, and shall assemble the outcasts of Israel, and gather together the dispersed of Judah, and from the four corners of the earth. Boyo. Amantaki, etwantaki, upanya in here Afrika, ude in Afrika de kondre toch, ude in Arabiri kondre. You right toch? Ude ete in Ethiopië, ude ete in Egypte. Nanga den eilanden, dus de eilanden na le faida strana dape idena Jamaica dape idena de pis presi, de pikin konde. Toch? Da man taki, da mau pot den chief Judah. Toch? Sa aman panya dat na de black man toch? Sa aman panya in de fo uku fa grondtapu. Je begrijpt toch? Da mau chaden kombaka, amau chaden kombaka dat na at the man taki im lukusa amantaki erem. Omdat hij zei de mek amantak second times, omdat hij amambe puru ba na in Egypte. Dus dan nou amau puru baka voor de tweede lezie in de fo oku voor agron tapu. En amasa precies speelde. Dus you sa ekon contact bijvoorbeeld kaki alas ma di bribi in Yahweh shai di sa plek Jezus. Toch? Sa safe. Asan dat ne uroko. Die Most High Yahweh go in Egypte, go teki Israël pour dape. En tegi farao tak mek farao pake lai ook toe. Daarom meki amantak jaso a tweede second times sa amau doen.
tweede lezie. Je begrijpt dat? Ama dat in people. Je begrijpt dat? Dus aan is november plaats ete. Dat van you kan kotegi met aki. Des maar die zijn geestelijk. Tega kerkie je bribi in je hawasai yuna geestelijk Israëlieten. Als aan dat dan ook aan euro kon, mi aan een geestelijk snezi, mi aan een bakaman, is heb je de zogenaamde bakaman, mi aan Israëlieten. Je begrijpt dat? Dus Israël, mi wan me ku opo ai da wiki da usatru. Da kom baka, ko hoort de wet van Mosai. Meka Mosai kon puru da sochagwa osobaka. Om met ama pramise en ama doen. En osan de man betego nu. De man, you tak bijvoorbeeld tego die tori langa de man ama utek tak boy mina man sa mistuka Bijbel mi go na Bijbel studie we mi gaso mi no go Bijbel studiere. No one day mi go Bijbel studie go stak me go stuka Bijbel. Toch? Nooit one day. Na ho mi tak no, want sa ne klop. Mi doe mi eigen onderzoek. Wegens mi drin sa mi kisi. Je begrijpt? Dan mine kom bijvoorbeeld kolokutak aidisi. Bepaalde zijn samdrum is dat opgegaan naar rommel. Om me lezen met drama met Jezus, met drama met Jezus, met drama met Jezus noemen. Met drama met Jezus noemen. Als om me wiki met taxami dren Jezus. Als om me wiki met forterisme van drama man. Al laatste lees die mo drama man. Is sam drembra, broer. Mi dren takaman man taki da ma takanga mi da ma troost to mi. Ama hoor mi zo mi bar crazy refi. Je begrijpt toch? Nou man goes don't op ons schommel. Neem tak hè, maar man is don't op ons schommel lekker een vrouw zo jong. Je begrijpt toch? Nou man is dom. Nou man bakarat na man op guadoro. Nee laten we dit tak kom go luku saman si doadoro ware. Neem go stakama sut mi egi brada kiri. Atuelen parf mi. Mi stakama sutaman kiri. Anga walolobal. Hem tak hè? Aman disi di met drink analysis so aman disi. Na aman disi doa san disi. Nem tak no man. Nem worstel ang amang. Worstel ekte lang amang. Ekte mi worstel lang amang. Fit ang amang ernstig. Nemi longwa mi brada. Nemi bigi mi brada. Nemi opo mi brada nemi gwe. Nemi ko wiki. Isa sana eerst san die kan je me yes taki san ko imi denki tak amanja na wan duivel na man die scora heer grond tapu na man dis na di brief Bijbel tamara feng nemi dre wal lew taka lew wakana mi sei nemi wiki nemi taka lew dis na lion of Judah ne na so mi go bigge ogo onderzoek Mek wa man bij wan Bijbel zijn kon jimina man bij Bijbel zijn kon jimina bigi onderzoek Bijbel go tap YouTube. Nee mi go stak no. O men brada yon e wiki ina zijn model sami wiki. Nina so mi stoka Bijbel 3 jaar langa. Positie mi bigi konja so. E teach the word to disi. Dus brada go do you eigen onderzoek. Go do you eigen onderzoek brada. Dat yo sha true. Dat yo shi sana true. De sansale man te go nu tok na rommel. Wan man no kan de you gado nanga amana you slavenmeester at same time. Ane broko. Aman denang wa wet Jezus ne anu plus aman denang wa wet Jezus ne anu tak disna agado of unusa imbribi inen plus amana you slavenmeester. Da fa aman kan te gi taki aman is okorect you. Da mai kiri ala day. Hey boy, is aman don so? Amai kiri ala de da mai sorry wan foto tak na man so kore if you bribi na man si aman so kore di. Ay boy. Wan sadu mo te ala blaka mananga ingi. If we see wan wet man mota lock tu, a wet Jezus tak mota lock tu, tak ay kore de blaka mananga ingi ikalongo kibiri want ay kon kiri. Dat u wami kan tegen. Sem poster sai abini camera. I guadoro si ni shama da tapa sky da pa lok tu sei tak ay kon red you. Yulek blaka mai kalong nga ingi. Ay kon kiri fa tweede leisi. Maar we kontoni na nga wortu fa fu amosai. We go look one video even.
Kool kwam video even. Ay brother Nangasa. Jana India. To. Pedeman Charu go ook toe in slavery. Je begrijpt toch? Dus alle volk bij Abu on in bondage. Alle volk, no one volk no bij de tak dat de no bij Abu nu in bondage. Allemaal bij Abu no, in slavery. Daarom maak je de man contre bouwt de day. Je begrijpt toch? Dus daar zo naar India pe de man die zie. De in India, de archiva de maitaki. मैं एक 50 किलोमीटर से जाएगा या इधर से तो मैं अजनबी मैं टूरिस्ट बन जाता हूँ। जैसे मैं ट्रेन में या बस में जा रहा हूँ तो पीछे से जो बात होती है वो कम्प्लीटली रेसिस्ट या ऐसी पूरा होती है। इवन मुझे कॉलर पकड़ के भी एक क्राउड मुझे सब मिल के आया ना ट्रेन में, तुम ये कंट्री का मेहमान है तो मेहमान जैसे रहने सीखो। Dus te arki sama itaki da je stak amang etaki ak de man racist en de man anu no de man dape brada. De man in India demande dan no de man dape. पहली बार जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो आए थे अपने गांव, हम लोगों को दौड़ाए, थ्रो करवाए और जंप करवाए हैं, तभी हमको समझ में नहीं आया कि ये क्या करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं। Since 1900, India has never won an Olympic medal in track and field. The Sports Authority of India believes passionately that India can win an Olympic gold, that talent does exist in the country. Only it must be discovered, nurtured and trained. For this purpose, the Special Area Games project was set up. यशय जी ने एक्चुअली सिद्धि बच्चों के लिए ही ये प्रोजेक्ट डालने का ये कारण है कि ये Brada ngasa dis na wam tubaka in India. De man jana in India de man is de ook toe. Dus te you de mindri de man. De man kibiri talk. Daarom ik met egit om mijn listak a telefoon of a smartphone. If you no best smart talk, go in die telefoon of make smart omdat de mij pot om mijn santa pa net GV kan si. Me kies dat dat no. Maar te you elibi mindri man de man kibiri you fu de man no sita dat de mindri man omdat ino man kom ook si nga de man. Dat na het probleem. Ah bon. In our musical performances, we are like one. We all have the same musical style. It's also the same when we dance. Music and physical features are the few clues that anthropologists have to trace the Siddhis. Some believe their forefathers were laborers from modern-day Kenya and Uganda who were brought to India on Arab slave ships between the 10th and 14th century. All the Arab traders or raiders either had to bring lot of these slaves, and at convenient places they were given their freedom when the nearest landmass came. Anthropologists believe there are up to 15,000 Siddhis living along India's west coast. While they have adopted the local culture, most live in abject poverty, even compared to other Indians. Their reluctance to integrate with mainstream communities means they are often left out of development. We have a lot to worry about. People in other villages live happy lives, but our people are miserable. So we do worry. The government has given them special tribal status to guarantee Siddhis access to jobs and education. But life is still hard. More than preserving their past, Siddhis here are worried about surviving their future. Ja so na India man. Dape blakamande tu. De Israelite de mindri de Arabiri tu. If you no besabi, lukuja. Go tapa internet de self go luku. Tok, taki ude ala se amo sai panya unu. Ala se ma yumo iman sa numo imsabi. Te ude mindri den tra follow. Tok, imsab dat ude na moro lagi alagi tempo. Dat imsabi. The absence of basic living conditions
there's a growing sense among these people that there's nothing they can do to change the pervasive culture of prejudice and discrimination. Ali Mahdi shows the dark and poorly furnished room where he lives with his wife and children. In the rainy seasons, it floods, and during the horrid heat, life becomes impossible. My message to the world is please help us. We are all sick because of the filth and dirt and the severe poverty. This is not a decent life. We are Muslims like all Yemenis. We deserve a better life than this. Nu'man is an activist. He has been fighting for years to improve the rights of his own people. Inspired by the American civil rights leader Martin Luther King, he is urging skeptics to show patience in the fight against stigma. The only way to eliminate the stereotypes is to take action. The Akdam have to understand that it is they who have to fight for their rights. We are Yemenis. The Constitution gives us the right to own a house and to go to school. However, rights are never granted. Dus Israël, na la se you there, ala se upanyago. Je begrijpt het, ala den kondre pa ma opuru nu, ala den principe ma opuru nu, ala den principe upanyago. Je begrijpt het. Maar ko konteni na nga wotu fa Mosai. Wogo luku efa Mosai kenki. Efa man taki sama betegi Moses, top, ef aman drai. Malachi 3 vers 6. For I am the Lord, I change not. Therefore ye sons of Jacob are not consumed. You see? Amantaki, mina gado mino kenki. Toch? Dus met andere woorden, if amabe kenki al wala malabe dede, de mambio nyawi, de mambio kirunu. Omdat amano kenki met ti dede udali bijaite. Je begrijpt toch? Amano kenki, dus dat want taki sama betaki na dati sa. Dat egwanga langa. No mek libisma ko kenki a woortu fa Mosai. Amantaka no kenki. Je begrijpt toch? Oten Mosai chari de Israëlieten go baka in a wilderness dat tegen tak eluku a wetch mi kenki. Ano fende place ete. Ano fende place ete de sandat na libisma ete gunu de sandati. Libisma sa ode de tamara ete gimanga de sandati. Libisma di odede tamara of dede no libitego etegi manga ya sandati. Esa mango biribi. We asem Yahweh di saple gado. Di bede in a wilderness. E tang libitele ka defti dete. Ma wogoluku efu Yahweh shai. Tok. Bahashim hamasiach. Tok. If entakwan trasan if enkenki. Wogoluku if enkenki. Want Abba taki ano kenki. Da wogoluku if a son tak dat a kenki. Wogona Hebrews 13 vers 8. Hebrews 13 vers 8. Yahweh Shai Bahashim Hamaksiach, the same yesterday and today and forever. Awan di sablek Jezus, Yahweh Shai, toch? Na lek faman bede, na so aman delek telek a deftide en amautans of altijd aman op kenki. Dus te you ekong, na you ekong taki ya wet ne tel moro a wet disi dati no. Aman sref taki aman no ko do egi wani, aman ko do awani fu empa. If you contact dat wet ne tel moro, sorry gi. You msap tak dat yo klari, if you no kenki. You ego na Sunday of woensdag of donderdag go kerkie go tegi des matak gade wet ne tel moro. You know ma hora sabat, omdat you know a heathen, you know a duivel, you know ma hora sabat famang. Die britok no ma hoor am sabat fu Mosai. De no man wins de wani de no man if he atino kri you no ma hora sabat day fu Mosai. En dat is sang out ook. Dat is sang out. Ik denk dat na te kosisma of te je jukusma of je kapusma da ina duivel.
No hora, te ibe go uroko, te uroko ibe go uroko tapasaba de da de man be stomi kiri. Da de man shik balek evil ine archi gado. Ako kontoni na nga wortu famosa yere. We gaan naar Jeremia 9 vers 16. Kogo luke fi Jeremia takwantrasan. Jeremia 9 vers 16. I will scatter them also among the heathen, whom neither they nor their father have known. And I will send a sword after them, till I have consumed them. You see? I'm going to take Nehemiah's teach as Samson. Amante Nehemiah Samson Nehemiah teach as Samson sa Moses teach. Kaki mi opanya den am mindri den traf volk. Toch? En mi sa de afo en de volk disi. En amano lei toch? Amano lei. Abraham, Isaac nanga Jacob nanga den traf voorouders fu unu de vaders fu unu no sab des masawanga de drai lontas rana dape. Den traf volk de no sab den. En dan moet ik hem ook senwa ouro komba ka unu fu kam figi upur en na dat na adede sa we tan dede dat petok. We kiru srefi we dede. Dus you if you know ma wiki kon ina to this fushita dat you know one Jew, you know one Israelita. Brada sorry giere. Minus afa in the last day you see we wiki kon Israelita we wiki kom ka fuchara a fola fugado komaka in wang fu me gronta posita e na unu na de ju unu ano sademambe kar unu na sademambe lejunu da you know one do me omdat ilop den trafolok da ifi guade man omdat ni kan tegi wansani ala den trafolok e hat unu if you know sabasa nat me tegi ti de ena di na bible ala den trafolok e hat unu Tenshi wan trafolo klopi tok ama shi wan sana isa ama wani. Luku na Facebook no pale mai kiru anga kosino. Dape we sapuel fu bondru ka wan fu kosas malati. Ma gewoon in unu levensstijl na unu potu sref so. Mek u sordens matak u a power wa pwan gado sa elibi. Ya hawa sa okompuru ya sa ina nemf ya hawa sai. Bahashim hamak siyak. Ma ko konteni na nga word famosai. We gaan naar Ezekiel 22 vers 15. Ezekiel 22 vers 15. And I will scatter thee among the heathen, and disperse thee in the country, and I will consume thee filthiness out of thee. Is she? Ezekiel, I want to Ezekiel as Samson. En de mij teach a Samson sang a Mosai betegi Moses. Amatak mi opanya you mindri ala den trafolok. Tok? En mi opotigo in ala den kondre. Den kondre. En mi tok. Amo pur, dus amo du zodanig tak, amo potigo in de mindri de trafolok zodanig tak ama kan pur ala den dotik moeten uit die skin. Je begrijpt toch? Amo freak alle de doti poor uit die skin. Komt dat en zo. Dus Ezekiel repetitie als hem sani. Zij de met you let de pastor say teach this man en de man say qua Facebook no man teach this man de sandi stak in kuno. Amo say na swera ataka bo panya ala de Israelite na minidi ala ne follow ma kogo luku suma panya onder de fatwa tangano uwe confused una ba tenati. Wanji unu Israelite ne bos tamoro. Wan amosai ede se ne eurokobum. Sabilo? Unu, toch? If mi bem arki unu masa etish in de kerk dan ala den presi, dan bo shitaki, dan mi if mi lukuna unu dan bota gado ne bosta. Omdat gado, unu emek le gado e confused nanga en schrijf in de woord toe. Gado e spreek en schrijf tegen. Also unu komt. Dus want den buku amantak so, nieuwe testament amantak so. No, amantak ka semsani. Telek openbaring amantak ka semsani, maar in wat tramodel. Maar you know abi ai fusheng. Dat na probleem zei kiro. En fa unu no man shiden san dati. Da we longo in de book of Paul. Da ala trabuko kan stek. Ala trabuko, dus unu pot Paul hei moro gado.
Ma Paul no poten serve moro gado. Unu libis ma pot Paul he moro gado. Dus sangado tegi Moses na sa Paul taki dat na wet. Yo dede ja so gwa nga Paul ini denki. Yo shit. No we're gonna we're gonna look one chain. We're gonna look one chain for Joe Eva. Ay brother ngasa. Ya so na ini Indonesia to pe plaka mande tu. Maar de manier pot de man kontap karta vakantie. Je begrijpt toch? Maar hoe de alla sei mindri de smal. Omdat a woord toe voor a moos hij moest go in vervulling. Maar no takwan sanda san nop saso. Je begrijpt toch? Maar den travolk ekibiri in de bus presi de liba. Maar moos hij taki ama opanya unu pota sei de kriki sei de liba. Ama opanya opoti en a woord toe van moes kop saso tro. Je begrijpt toch? Dus de man hoe de mindri de mare. Dus na de wreedheid toch, brada. En moosai betaki, godin de trafolok toch in zijn skin toch. The Aita, the dark-complected people of Luzon. Transportation in this area. The final step to reach the village of the Aita people is to walk uphill towards Palace Village, which is situated in the middle of the forest. This village is home to at least 50 Aita families and is one of 11 villages in Botolan municipality. Their dwellings are built with natural materials found in the woods, such as bamboo, which is used for the walls, and local vegetation, which is crafted into a thatched roof. In the house, there are no other amenities other than a mattress and a shelf to store necessary appliances. Family members of all ages live together, and the women still pound rice with a wooden mortar and cook over a fire. Other than farming the rice, the villagers also collect wild fruits such as bananas to sell at the market. The bananas that grow here in the Israël na wedis de manchari hier. Je begrijpt? Maar we continuen naar gaan woorden van Mosai. We gaan lukken sa Yahweh shaitaki. Want die Yahweh taki au panya unu mindri ala den tra volgen. Maar we gaan lukken if Yahweh shaitak asan dat nef in de plaats moro. Omdat mi kom. We gaan lukken. We gaan naar Lucas 21 vers 20 dat we jumpen gaan 24.
And when ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof is near, and they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captives into all nations, and Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles, until the time of the Gentile be fulfilled. Yeshi? Yahawa say takiteishi Jerusalem de malon to Jerusalem tapu na nga onda himsaptaka einde fu Jerusalem ko Jerusalem kabase so. To? Da 24 da mantaki unu wo fadong dus de mau kiru nga ouro. To? En tere man kir unu da de ma o tek unu in slaaf vanei da de mau charu gona in alla dem mindri alla dem volk. To? Dan Jerusalem o de nanga de heidenen, de niet-Israëlieten, vertellen ago de heiden, asan voor de heidenen go in vervulling. Je sa Yahweh Shaitaki. Yahweh Shaitaki go that it teach all nation and topu de in meaning. Omdat ama sabitaki de Israëlieten go mindri ala den volk dat amai bedoel. Dus Yahweh Shai schreef taken taki de mau charu go in slavernij mindri ala volk. Ama no daarom ik ama taki mi ama pano kenki en schreef no kenki. Maar met tegi ete walesi. You sa lees a Bijbel ondersteboven. You know she de woord toe. Dat je membre sang Yahweh Shai betegi Petrus. Taki ameki di you anomek giden. Maar we continuen naar het woord van Mosai. We continuen naar het woord van Mosai. We gaan naar Ezekiel. Ezekiel 20 vers 23. I lift up my hands unto them also in the wilderness, that I will scatter them among the heathen and disperse them throughout the countries. You see? Amata lift amata ki mi sweri in a wilderness taki mi opanya you ini mindri den trafolok. Amautak mo potigo mo panyago mindri antani mo prati you in the country. Kode elak no brada. De mancharuga Guyana, de mancharuga Jamaica, Barbados, Haiti. De mancharugo na alasei. De mancharugo na alasei. Dat a woord van Mosai taki. Brada, if you no man she a true of you no man she a righteous, me no sab me na woord to gi. Of ye shame ma you denki tak gado no kame kasandati. Ma boom, if na so ye denki wan na so we denki tak. Unu de man say teach de Elizabeth be alles te boven. We see like we see like de sansa gado taki. De sansa gado taki no kan de no kan de mogelijk na onmogelijk san gado taki. Sayu etaki de mogelijk. Libanga dati. Libanga dati yo sauteki yere. Libina nga dati da yo si sauteki. Wan boom furu funu aposane. Takia Israëlieten ne de Israëlieten ne bostamoro. Israëlieten ne bostamoro. No de yuna geestelijk Israëlieten. Israëlieten ne bostamoro. Maar we go look with Israëlieten ne bostamoro. We go na Romans 11 vers 1. Da we lees kodoro 4. Romans 11 vers 1 go met 2. I say then, had God cast away his people? God forbid. From I an Israelite of the seed of Abraham, of the tribe of Benjamin. God had not cast away his people,
with he foreknew. Wot he not what the scriptures say of Elias? How he maketh intercession to Elohim against Israel, saying, Lord, they have killed thy prophet, and digged down thy altars, and I am left alone, and they seek my life. But what said the answer of God unto him? I have reserved to myself 7,000 men who have not bowed the knee to the image of Baal. Marangasa, ema aksi Paul, if Israel ne bosta mora, amanta kino yong. Israel e bosta ete, wan misref mina wan Israeliten fu astam fu Benjamin, en mina wan chin fu bakap chin fu Abraham. To? Na amanta ke fino yere sang if you know lees a woord to taki fu Elia. Tak Elia bedenki tak na one day. A bedenki tak na one tang daki dek ala Israelite takini. En gado piken taki no yong. Mi kibri seibi dusumang sa nogo beni gibal. En bal tok. Ina de dis bal tok. Bal na a weti se sa na didi bi dati we dinti de day ego boy gen. Na mandat na a bal no de. A bal di be da fisi de gado be wasko de Israelite na sem bal dat we dini jaso in wan tra model. If je nou sabi komt tegen je begrijpt toch? Dus de Israëlieten, gado je sorita dat jong, Juna zomaar je wakai vertelt dat die Israëlieten en na Israëlieten e wakai vertelt dat sembla kama je wakai sen na lekfa Elia be denk dat na e wande dat so srefi de sem de ma je wakai vertelt dat die Israëlieten ne we Juna gado te enta me mikibiri ma re sano boy gigi balere. En na positie ook sa, Jusa e bilibi itaki a wet Jezus nena gado e boy ya a kruis e wakai pot kruis ai neki. Tia mous hayo koyo shenfa. Yo mitanga ugri sondro fi wani. O kontoni nga wotu fa mousai. We go naar James 1 vers 1. James 1 vers 1. James, a servant of Elohim and of the Lord Yahweh Shai HaMashiach, to the 12 tribes which are scattered abroad, greeting. You see? James stop. Amantaki. Amastaki, amosen odi, amasen den at den 12 stammen voor Israël die panja loon na heel grondtapu. Dus zelf in het Nieuwe Testament, James zelf stappen dat de Israëlieten panja na heel grondtapu. Amasen no die gideng. Je begrijpt toch? Dat Judi e compristak de Israëlieten ne ter moro, de ne bosta moro, want yes, mina kerki mas tegen face to face. Tak de man e tel moro. Mita kabu. Mi mitango wet man wali sa mas tegen tu kerki man tegen mi mas tak de man ne bosta moro mita kabu. Zie? Omdat dat na sang di dibribe wan altijd tak de Israëlieten ne bosta moro. Dat na sang den di dibri bosta. We mo tegi. In a Bijbel, als er Bijbel zei je etaki de Israëlieten ne bosta morda inom bribi in Yahweh Shai. Inom bribi in Jezus. Isa zei de mek inom bribi in Jezus. Omdat die amak motto uit a stam voor Juda en amana wa Israëlieten. Dat if you taki Israëlieten ne bosta moro, dat betekent taki Yahweh Shai ne bosta moro, Jezus ne bosta moro. Want Jezus motto na a stam voor Juda na amana alayan voor Juda. Dat if you taki
De Israëlieten nebo stamoro, dat betekent dat je Hawashai nebo stamoro. Daarom heb je het dan bribi in awet Jezus. Want a ecto wa nebo stamoro. So don't do de do no man praxeri. Huh? So don't do de. Huh? Paul na wa Israëlieten. Peter na wa Israëlieten. James na wa Israëlieten. Alla de man na Israëlieten. De kota Israëlieten nebo stamoro. De nebo stamoro. Say de make je bribi in wanju. Want je Hawashai na wanju. So don't di de di no man praxeri. Daarom met ik ugwas koro ma ukon don. Israël wikiere. Go do you you onderzoek dat go stak de man skoru ala de jari here. De man die skoru ala de jari na unusa panya na nga sipi in ala de ukufa her grond politie. Wake up Israël. Wake up moto uit dat traditie. Wake up here. So. We gonna Openbaring 12 vers 14. Nou, 14 vers 12. Openbaring 14 vers 12. Openbaring 14 vers 12. Here is the patience of the saint. Here are they that keep the commandments of Yahweh and the faith of Yahweh Shai Hamasiach. Zie? De patiëntie wanneer hoori de commanderi van Mosai, Yahweh, en bribi in Yahweh Shai. Je begrijpt toch? Dus in bribi in Yahweh Shai, plus je hoori een wet voor Mosai. Dat naar de toesansa in do. If you do one, ilip one, you got fuck up. Je begint je met je sabi. We gaan naar Openbaring 22 vers 14. Openbaring 22 vers 14. Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates of into the city. You see? If you want blessing, man, yeah, before they went for a Mosai. But if you don't want blessing, you know how they went for a Mosai. So they might take it like a blessing. Yeah, man, so man, I might take you one normal want him how they went for a Mosai, then possibly you'll be blessed. But if you know how they went for a Mosai, you'll get fuck up. You begrijpt dan. En we continue dan a woord to the sea, toch? We go luku sa umus do, fu de no de aman panyao no we go luku sang umus do, toch? Sa umus do fu aman charu kombaka, en sa umus do fu sa ama mus do fu aman panyao no, nanga fa ama opuru baka en ama opuru baka dape, chakompot baka. Dus dat na atra deel sa okon fu adisi. Dus no de we go luku if amantegi de man trasan if amantegi de man tak we luku na mo panya dem ma mo lip den dape of mo panya den ma mo tek dem baka. Dus dat we go luku in atra deel fu pe ama panya unu. De we go luku atra deel pe ama teku baka chakompot baka ma sa umus do fu ama kon teku baka en ama charu kon baka. We look at this, we find all this and that in a Bible. And that me want to shalom Israel. We stay tuned. Alla den baradaf misade ina tusa panya ina fo uku fa kono fa grontapu. Ko ta hori, komente si o mindri, ma we tang hora a biribi fa Mosai kan. Dus dat we tang hoor gedor kwam, dus rela peace nanga you. All praise to Mosai Yahweh. Hamaksiach Basim Yahweh, alla glory na temang, and may you Israel blessing. Shalom, shalom, shalom.